Okay, mga kapatid, mangadto labi sa area sa balay among katong gikuha atong bangka. Katong gisakay sa bangka, mangadto silang balay. Manurkat mi skilid bukid. Manurkat mi dire. Mao ni among gatlan karon sa Syokon tumoy sa Bugo. Na among ayuda gihat gisakay bangka. Oh. Ani ako mga kapatid padung pa ni sa balay. Ani. Nindot kay ilang dagat diri nindota. Nga wala gid maabot og mga may unta na mga malumong kasing-kasing nya. Bakari sa Syokon nga ubay la dipitan wa matagay sa ayuda kay di maabtan taon kay naa sa dagat hilit dapit. Okay. Salamat kayo. Thank you. God.